خب درود ҳамватанои азиз, бинандагон, бародаро, мухлисо, муборизо. умедворам ки ҳама каса хуб, сиҳат, саломат ва хонобод ҳам бошед. мефаҳмам баъзи ҷо шаб, баъзи ҷо рӯз. кадомит ки хоб бошед, умедворам фардо саҳар албатта тамошо мекунем. агар амира досту пушӯй боша, ягон кас дарафта боша, ягон лайкай, дизлайкай монен, то ки маълум шава, як коммент нависен ки ами ки шудааст досту пуш ва суҳбата шурӯъ кунем. албатта имрӯз суҳбати мо дар бораи ҳамдардӣ, дар бораи фавтидагон аз тарма дар наздикони ӯ, яъне як ҳамдардӣ баён карданем ва дар ҳамин масъалаҳои бигем хатарҳои тоҷикистон каме ҳам фикру назари хидма дар ҳамин бораҳо гуфтанӣ ҳастам. умедвор ҳастам якҷоя гӯш мекунем ва фикру назар аз зери коммент менависен. фикру назари шумо аст, чун ҳарвақта ва ҳамавақта қати шумо ма аслан спор карданӣ нестам, барое ки фикру назари шумо аст, метавонед нависен ва халос. ва кадомит ки агар на хеле ғурур дорен, на хеле номус дорен, дардтон мекуна ягон сухани мара ягон чи гуфтанӣ ҳастен, хеле мисли девочка дар комментария ҳақорат карда гуфти ҳамо гапо, чеҳратон намедонам, сурати як намедонам дигар инсона монда, хитона ина хеле қаҳрамон нагирен. фейсбукам ҳаст, фейсбукам Акмал Астанаев, метавонен бидроен. акси хидм истодаги аст ва хидм гап зада истодам ва гапи хидм аст, шеъри хидм, оҳанги хидм, ҳофизиш хидм, хидм сароида истодам. метавонем биброем примои қатима ҳамо проблематона ҳал кунед. агар шумо фаҳмиштон кӯтоҳтар боша, гуфти ҳамо гапо, бу проблемаи шумо ҳаст. хеле лични гап дошта бошен, хидм даброен, хеле видео қати занг занед ва гуфти ҳамо гапо ма дар гуфтагӯям абаснават кунам. агар шумо дар ҳақарототон абаснават карда натавонед дар дашномотон, баъд гуфти ҳамо гапо ба масъалара қати шумо чахчақа дига хел чахчақа мекунем. барои ҳамо фейсбукам ҳаст, метавонед дар фейсбук биброед. иншоалло ки қатинон суҳбат мекунем, занг мезанем, гап мезанем. чандин бародарои хеле боодобу бафаҳм ҳастанд, чизоеро ки хато мефаҳманд дар фейсбук меброянд, дар мессенҷ бигем меброянд, занг мезананд, ошкор видео қатӣ ва мефаҳманд, мефаҳмонем ва ӯ чӣ хел фаҳмид, чӣ хел нафаҳмид ва бигем ки якдигар да по-братски салом алейкум ва дальнейши баъзеҳош мемонанд, общаться мекунанд, баъзеҳош мегӯянд ки тамом ҳамира фаҳмидан мехостем, тамом меброянд, мераванд дигар покинут карда. не ки хеле мисли қанчиқча нашен, ман хеле чиза дӯст намедорам. бибинед ман пинҳон намешавам, ман открита позитсиям аст, ман инсон ҳастам, ақл дорам ва позитсияи хидма дорам дар ҳаётам. ва ман позитсияма дар калаи шумо бор намекунам, ман позитсияма мегӯм. кадомит қабул дорен, марҳамат, кадомит қабул надорен, ҳеҷ кас шуморо дар калатон бор намекуна ягон чиро. хулас ҳамин масъала. аввалан бори дигар боз дуруд ва дуруди худованд ба хонаводаи якояки шумо. ҳамдардии хидма, хусусан аз канали Ходими Халқ, ҳамчун соҳиби ин канали Ходими Халқ хидм Акмал Астанаев, фарзанди Тоҷикистон. ҳамдардии хидма ба тамоми хонаводаи инсоное ки аз ин офати тарма, фавтидан, азият дидан, ҳамдардии хидма мерасонам. воқеан ин дардҳо хеле дарди вазмин ва ин рӯзҳоам рӯзҳои вазмин аст ва худи бандам чандин хеле тармора гузаштагӣ аст ва чандин тари хатарора ва ман медонам ин тарма чӣ аст.
یعنی شمال ترما و ماندن در بین ترما، شب و روز کردن در بین ترما. یعنی این چیزا را من خودم گذشتگی هستم چندین بار دارم اون عیناً پیروال بگیم که خوجاند دوشنبه. تاجیکستان ما خیلی در مدت 30 سال استقلالیت که ما داریم، ما میتونستیم با یگان یک ده زینه بالاتر در بخطری همین حرکت انسان ها چیزی کار کنیم. اما کرده شید، ما نمیگیم که این کار نکرده نشید. به حیثی بگیم که یک شکاتور بورین کردن و با این چیز ما را قرضدار کردن و پیش راه ای را گرفتن. یگان مشکلی، یگان چیزی وزمین هم نداشت که ما میلیارد قرضدار شدیم، در حالتی که ما 93% که ما دعوا داریم که زمینی ما که زمین است. هر سه ولایت ما از یک دیگر واقعا هم بگیم یک جداگی در قرار داره. یعنی کوها بین ما را جدا میکنن. ما این چیزا همچون تاجیکستانی که در تاجیکستان گشتگی و این چیزا من میفهمم و درک میکنم این چیزا حالت چه. یا امام علی را فن کردن یا امام علی خلق فن کرد با همین کاری که امروز امام علی رحمان انجام داد. اما این طریق که ها بگیم در خیتوی هم هست، در شویتساری هم هست، در تمام جا هست و متخصص ها حل مسئله را یافتگی هستند. خصوصا در نروژ هم هست. در تمام کشور بگیم هست، اما متخصصاش بگیم حل این مسئله را یافته تا قدر امکان پیش راهی همه خطرها را گرفتگی است. در ما تاجیکستان 1% پیش راهش را گرفتگی باشه، 99% منطقه ما بگیم در خطر است. خصوصا در همین زمستان برآمدن، وقتی همین بارانباری و ترما آمدن، خصوصا همین 4 ماه 5 ماه زمستان، اگر 12 ماه باشه یعنی 7 ماه ما میتونیم برای حرکت کنیم. همون هم خطرها داره، اما همین 5 ماهش بگیم بسیار خطرش وزمین است. بسیار یک خطری وزمین ما داریم. البته که یک انسانی با عقل میبود، یک انسانی سالم میبود، یعنی که اینجا یا راه کنکریتیکی شبکه کردن در کار است. کنکریتیکی شبکه میکنی، چقدر رسخود میکنی، و یا که گویم سمالیات میکنی جارا. یعنی همین زمستون دا کلان حرکت ماشین من میکنی. ما واقعا هم وطن ما در یک حالتی هست که یعنی 93% که زمین است. تابستان ما بسیار یک ولجنی، زمین نم گرم میشود، حتی که اسفالت من آب میشود. ما همون کچستوی اسفالت کردگی نیستیم که در گرمی تابستان ما آب نشود. در زمستان زمینای ما پرابلم داره، پست بلند میشود، یعنی که نم میکشه میشینه زمینای ما. ما اسفالت های کردگیشون پرابلم کلان داره و این پرابلم را من گویم که شخصا در راه های آلمان و در راه های امروزه پولشا و در دیگر راه ها حل مسئله را مثال من در اینا دیدم. این یگان مشکلی نداره ایرا حل کردنش. البته که یگان اما رسخود داره ایرا، رسخود داره ساختنش. اولین چیزی که باید راه ها را هر یک جای معین باید آوش بکشی، یعنی توربه باید باشه
барои кашидани овуш, вале ма шумо да нишон метем имрӯз пага овброрира сар мекунанд, ов боло мехеза, ова меброранд ки то ки замино пастбаланд нашава, на кафа. Дуюмин чизе ки амин раҳода бигем ки ҳамун ҳар як ҷои муайянда унау профессор гуфт ку свай мега ку, яъне чӣ мезананд, турба мезананд, битон мерезанд, ҳамон баланси раҳа қапиданд, основной ҷои мулоим заминое ки доранд ино ҷои даркорира ҳамтаре бигем ки чӣ мезананд, сутун мезананд таи заминда битон қатӣ, то ки ҳамун бигем гармӣ ва хунукида бигем баланс дода ҳамун асфалта ҷӣ монда накафона, ов надроя, асфалт ҷазир нашавад. Яъне сари ин масъала кор кардан, як кора карди мегӯянд ҳалол ку, кор кардан ягон ҷое бигем ки мушкилӣ надорад. Ва тамоми кӯҳзаминои мо ки дорем раҳ мешава, мо бояд ура шапка кунем, яъне ки раҳи озоде ки мо дорем ин воқеан нодуруст аст. Дуюмин чизе ки кӯҳҳои мо, яъне ҳамаю кӯҳ хеле бигем ки мерехтагӣ кӯҳай мерезад. агар инра мо шапка мекардем, гӯем ки аз ин хатарҳо мо мегрехтем. танҳо ира кардан дар кор буд шапка. аз ин расходе ки мо мекунем ягон мушкилӣ надорам. раҳа чиқиртар тарафи кӯҳ мекани, битон қатӣ мерезиш ва шапка мекунӣ, меёри мисли кӯҳ бар ини тарафша, тарафи поён зонтик мешава ай тарафаш, ай тараф ҳам хел сутунбо зада меқапам шапкара, барфам бия болои раҳ қатӣ мегзара мерава, таҳда раҳ мемона, таҳда раҳ мемона ва болош қатӣ мегзара мерава. ман фикр накунам барои ра ягон миллион тонна ягон чиз ғавсиш бисёр ғавс боша, муайян 30 сантиметр 35-40 сантиметр, леки хеле арматуру битону хеле расходи калон мешава. албатта ки раҳо мо дар Аврупо мебинем миллиард расход мекунанд, аммо бехатар мекунанд. албатта ягон миллиард ҷони як инсон намеиста, ягон миллиард ашки чашми як модар намеиста. яъне ки оҳиста оҳиста, этапна ҳамира дар ҳамин 30 сол мешид ки анҷом бита. ҷойҳои ҳамо хатарноктарина бигем ки ҳам хеле шапка задан ва ҷое ки мисол боли мени сустарай мешава уҷара, неки ҷойҳое ки мо хатар дорем бояд мо у ҷойҳоро чӣ кор мекардем, бояд шапка мезадем. аммо мутаассифона бигем ки мо ё дар ҳукумат арзиш надорем, ё ҳукумат моро фаҳм карда истодааст, ё ҳукумата кадоми дигар фаҳм карда истодааст. хулас ин хатара мо дорем. барои транспорт қатӣ ҳаракат карданда мо ин хатара дорем. аммо аз нигоҳи ман дар ҳамин линияҳо, агар мо самолётҳои ҳамон бибинед амрикоро агар мо назар кунем, ё ки дигар давлатҳои наи бигем тарафҳои наи ҷунгли аст, амазон наи тарафҳоро агар давлатҳоро нигоҳ кунем, хеле айём давлатҳои аз мо дида қашоқ ҳастанд, аммо бисёр ово иноро ҷидо мекунанд, қоқиёро ово ҷидо мекунанд. ино ҳамун шароита надоранд ҳамаира мост бисозану мошин қатӣ ҳаракат кунанд ва ино самолёт қатӣ аз ин остров, яъне ба острови дигарӣ ҳаракат мекунанд. агар гарчанд 3 километр 5 километр 10 километр ҳам боша, гӯем ки ҳамон самолёт ё лодка қатӣ ҳаракат мекунанд, наздикош да дуртарош да самолёт қатӣ.
من فکر میکنم که در وطن ما از زمان برای مسافر کشی که نمی کودک زنک این چیزو دا самолет مهمتر است. از این راه دیده самолет مهمتر است. شخصا اگر فکر میکنم در دست من میبود جای هوا را الکتروپویزدا میکردیم تا که مردم برود بیا الکتریشنی پویز و جایهایی که ما داریم مثال از اروتپا با عینی یا از زفرآباد با عینی بگیم که پنجکند و همین از عینی دوشنبه مثال گیریم تو جای حواری مثال گیریم میشید مثال از کلوب بدخشان مثال از خروق در دیگر رایونش از این رایونش همین منطقه را هم خیلی رشاد گرفته ما باید самолет میکردیم میره یعنی самолети майда مثال 24 آدمه رنگ مشروطکه برید 24 آدم بلند پرواز نمیکنه اما مسافه معین از این رایون به رایون دیگر گذشتن تو اینکه جان میلیون آدم در خطر موندن باید ما این چیزو را گوییم که حتما ارگانیزovat میکردیم. باید این چیزو را ما حتما ارگانیزovat میکردیم. برادرم اگر ما هوایی گفتم خیلی برای خوره ایده خوبش بگیم به نزدیکی نوروز میشوه میره بگیم که رقص میکنی اون موزیکمون تیاره ببین رقص ده خدا خواهی به نزدیکی یک نوروز میشوه میدونی که رحمانوف این چیز دوست میداره شل دوجه بو رقصه در کار میشوه رقص در کار میشوه ای در رپتیتیا که نوروز هم نزدیک اومد یه ماه مون رپتیتیا که وقتا که با فکرم سوستر میشوه غریبی بگسته بونم شبو غریبی نمیشته رپتیتیا که وقتا مو با نزدیکی در کار میشم. شخصا من فکر میکنم برادرای عزیز از نگاه من شخصا گویم که همین منطقه های خطرناکترین ما داریم این منطقه ها را باید ما بگیم که самолет میکردیم. امروز ببینیم چندین جایهای ما از نبودن همون راه گویم که قشلاق‌ها از بین رفتن بگیم انسانو ترک کردن جایهاشون اینا یغناب ما هم دیدیم در رادیو و در تلویزیون هم دیدیم درباره یغناب مثال میگیریم چندین جا ترک کردن بیرون از او اگر ما بگیریم خودی همین دریای سرخوب ما بگیم او طرف سرخوب تو این طرف برایان گذاشتن راه نداشتن مردم چندین قشلاق‌ها از بین رفت چندین قشلاق‌ها در همین بدن رحمانوف ای بیادو در بخدا همه آدمی که پوکایکو ما قدر دوستش نمیدارم همین یه بار گفتن برای استراحت که گفتن خطا نه ده همین باور که همین پشه شیدن ما آدم پشه را قدر دوست نمیدارم همین پشه نشه آدم شد تاجیکی یه بار نوشتی یه بار جواب تا گفتیم 2 بار نوشتی 3 بار نوشتی همین باور که گفتی همون گپام سختی باید پشه میشده بده. خلاص ما بسیار قشلاق‌ها را از بین بردیم از دست دادیم خصوصا بگیم که نمی یغناب و دیگر جا را اگر ما در این منطقه ها یک کار میکردیم و مثال یگان چرخبال بگیم از عینی یا که از یک جای معین و مردم هم قشلاق‌ها را رفتند آمدند حداقل هفته یک بار بگیم همون ریس میکردن یا که 2 روز بعد 3 روز بعد ریس میکردن من فکر میکنم که ما این منطقه ها را سخرانید میکردیم میموندیم. اولین چیزی است که منطقه ها در اصل درآمد
این کشور هست. از اونجا انسان ها بروند نابود شوند، ما یک درآمدی خودمان را گم میکنیم، یک منطقه را از بین میبریم، یک قشلاق از بین میبریم. ما بسیار مشکلی داریم، خصوصا همین مسئله راه در تاجیکستان ما بسیار مشکلی داریم. این چیزا اگه پولای تاجیکستان در کیف صفا و نمیدونم در دیگر چیزای نیازی یک اویله و یک چند دیپوتات مصرف میشود، بعد دیگر مردم قربانی بگیم اینم خیلی آفتهای طبیعی میشود. باز این از پیش ما خدا خواه بهار داریم. خدای نکنه اگر که کم ترک بارشات باز زیادتر شود، با مسکوسکی و فرخور و این طرف واسه و کولاب و با بگیم با مومین آباد دیگر همین تمام منطقه‌ای که ما داریم هم رهش آب میزنه میروه، هم خانواده‌اش آب میزنه میروه. حاجی از پیش با ما چقدر درد علم و غم دیگر داریم. سبب چی است؟ سبب تازه نکردنی اونمو دایره سنگ میورن، دیگر چیز میورن، پر میشون. ما در پیش خونمون لب سرخود است، ما خورد بده میرفتیم از بالا سرخود تماشا میکردیم، پایان ده بود سرخود. بانمو قدر پایان بدنش بعضن حالتو او با درجه می اومد که دنبر زده قشلاقو دا می درامد کمتن. اداری 30 سال представить کنین که سالای پیش وجود تازه میکردن، اکسکواترو بدن، کمازو بدن، تراکترو بدن، همون خوک سنگ لویا گرفته پول نیروز برورده طرف قشلاق دا دنبو دا میریختن، یعنی محکم میکردن. همین دنبو را محکم میکردن، بخطری میکردن طرف قشلاق، بلند میکردن دنبو را. خیلی دنبو بلند بود، باور کنین 8 متر 10 متر دنبو بلند بود، مثل خونه 2 اتاجه و 3 اتاجه بلندیش بگیم دنبو بدن، بلند بدن. پهمی بالای دنبه را نمیگو، پهمیش با ره بود، تراکترو میگشتن بالا قطعی. امروز نیستمو دایره سنگا را آورده همو دنبه قطعی برابر شده است. بعضن حالت من اخیران بار خودم قشلاق رفتم، واقعا هم دایره برابر قشلاق شده است قریب. میفهمی نمیره دایره ما اما سرخو قریب برابر قشلاق شده است. من گفتم اینجا بسیار خطری وزمین داره، اگر کم ترک باری شد بلند شوه سخت شوه طرف بدخشان و بلوده، این قشلاقا را همه را میشوه میروه، یک خونه زنده نمیوی. از همون توسقله سرکدگی یا که از او بلو از گوردره و قربانشهید از او بلو هم تو بلو قطعی پایون تمام همین لوی ها وکو میشوه میروه. از او طرف یاقسو پر شیدگی است، پر. در 30 سال کسی ای را توزه نکرد، کسی یک سامانی پول برای بخطری همین مردم رسخود نکرد. واقعا هم تاجیکستان ما امروز در یک اورین پلاژنی قرار داره. هر خطر دکو ما بگیم بسیار منطقه ما نابود شدنش ممکن است. هر یک خطر ده همین خیلی اورین سیتواسیا دا آورده تاجیکستان بگیم که مونده. سبب پیش راه نگرفتن، یعنی حاضرم بازم میگم که خدا را شکرش که او بارشاتای دورای کودکی ما نیست. اگر او بارشاتایی که دورای کودکی ما میبود، باور کنین حالی تاجیکستان نمیبود نیمش رفته بود بگیم از بین. حاضر با بارشات نبودنش کلوب او میزنه، فرخور او میزنه، مسکوسکی برای که او طرفای پایونتر دنکمتر
یعنی جورا چیکار میکنه آب میزنه. برای همون ما باید در هر خطر آماده باشیم. در هر خطر باید آماده باشیم که امروز پگاه نمی شاید نیمی تاجیکستان او یک بارشاتی سخت میشود، شاید نیمی تاجیکستان خطلانه که او بشوا میگیره میرود، او میگیره میرود، نیم شب کمتم شنه نیم شب میگیره میرود. برای که همه منطقه ما پایانی در قرار داره، یعنی خطر در قرار داره. یگان جای دنبه گرفتگی نیست، یگان او دایره ها تازه کردگی نیستن. اول تراکتورای کلان کلان ناتاری تانکا وری تراکتور دای تانکا در کلان بوده، امو چیزو را سر میکردن، سنگا را درون سر کرده لوی طرف قشلوقا دا آورده دنبه میزدن. آوازی کنی او چیزو کنی، او چیز هم نیست و او هم نیست. توزیر اگر هم تاری او بیاید تاجیکستان از بین میرود، ما گارانتی تون میتونم. هم منطقه کلوب دا که یگان آدم زنده نمیوین اون طرف. خیلی مثال گیریم یاخسو هر دوره SSSR دا چقدر توزیع کرده میشده. حاضر برای نمو بینی بگیم کلوب و چی میگذاشتگی راه کپروک شبو بینه، در تاش بستین دستونا بلو کنه، دستون در کپروک میرسه. تایو قطی کمازو میگذاشتن، کلون کلون تراکتورو میگذاشتن، توزه میکردن. نکی امروز سنگ خوک کم آورده او پر کده باز با تای کپروک دیگه آدم هم تا بگذاره دستش میرسه بالا. یعنی تو همین درجه بگیم که همون دایره ما پر شد سنگ خوک. خلاص تاجیکستان یک سستایانی آورینی، یعنی که سوس میگن که برادر نوشتم که سوس در قرار داره. و چی میشه و فردای تاجیکستان اگر کمی سخت بارشات شود نامعلوم است. چی میشه و نامعلوم. برای که در وطن ما یک انسان پروفسیونال، یک انسان یک چیز درک میکردگی، یک انسان یک چیز میفهمیدگی، چی در ساختمانمون، چی در مون که ما در 93% که زمین داریم، این دیگر حاجیتی بگیم فکر کردن نیست. اینجا خطر خواهی نخواهی از لبای طرف که که آب برید، یک طرف او خم میزنه، یک طرف که خم زد در یک سوی، یعنی در یک هواری، در یک پستی بگیم که چی میشه راست میشه. از او درمی از این درمی از او درمی از درها که میان همش که یک تشیدن. گفتی همون گپو بعد میگه که زن قدم قربان آب بود گفته، بعد در رادیوی آزادی بعد رکلامش میکنیم در بین آمون. ببینید با این قرق بارشاتی کمترین در تاجیکستان هر سال چقدر خطر سیل یا که زیان سیل در ما میرسه. یک ماه بعد ما اولوجک کشی را باز سر میکنیم. یک ماه بعد بهار دا با ما اولوجک کشی را سر میکنیم که این سال با پرگنوزو بارشاتو زیادتر میشوند از سالهای بگیم گذشته. یعنی که پرگنوزو هست که بارشات زیادتر شدن ممکن است از سال گذشته. خیلی همین تاجیکستان دارم، یعنی ایتری سالهای خنک برف، چندین بار برف سالهای چند سال اخیر نمیباره. اولا که خدا رحمی همین مردم مظلومی اذیت دیده را بخره. اگر رحمش نخره کمتر از بارشات زیاد شود بگیم که نیمی تاجیکستان تای آب میمونه، یعنی آب شما میگیره میروش. بسیار ما حالتی آورینی قرار داریم تاجیکستان. در 30 سالی این هم ما با تشبوسی بگیم پیشوی نمو بعضی دالبایابا و اساسگذاری بعضی دالبایابا، غمخواری بعضی دالبایابا، نجات دهنده بعضی دالبایابا سببگار شد که امروز
ватани мо тоҷикистони мо яъне ки дар ҳамин хатарҳо рӯбарӯ шуда. албатта ки чандин солҳо пул ҷидо мешавад барои ин чиз, барои тоза кардани дайраҳо. заброра намегем, забро имрӯз мо даъво дорем ки заминои мо ҳосил наметаҳад. гуфта мо даъво дорем забра тоза кардан дар кор, оби замина тировондан дар кор аст. имрӯз заминои пахта дар дурунаш қамиш биромада истодааст. сабаб чӣ? сабаб забро пир шиданд, ов намекашад дигар, тоза кардагӣ нест, ов намеравад. забро имрӯз ранги ҷубор шидагӣ аст. он рӯз як одам қати суҳбат кардам, дар адир будааст, гуфтам забро чӣ хел аст? забро мона нишон мета, забромон ранги ҷубор шидааст, мепарӣ мегзарӣ. забр будуҷа мегум забр аст ё ҷубори пиштихонаи мо? мегӯяд забро ҳастам. пир шидааст забро, ова намекаша, зак мемона, замин мурда шидагиай. мо замина таҷовуз кардем 30 соли ба амеди асосгузори баъзи далбаёбо. мо замина ҷазир кардем. нест мутахассис, нест фикр мекардагӣ. агар бошаям гап задан да метарсозӣ ма гап занам, фардо мара хоини миллат мебироранд, мебаранд зиндоном мекунанд, намедонам як кори дига мекунанд. нашид барои ҳама ҳам бигем ки заминои мо мурд. мо дай ҳама осон сӯзондан шид барои мардуми тоҷикистон. ай ҳама осон сӯзондан аст. ҳамаи чира ҷамъ мекунем, алов сар метем, миёрем, аловш сар метем. мумкин нест алов сар додан. дар аврупо я чӯ алов сар теку нам сӯхтагира миёранд, дар як ҷод мезананд. мумкин нест алов сар додан. яъне ӯро чӣ кор кардан дар кор? ӯро майда кардан дар кор, ов зада пӯсондан дар кор, дам додан дар кор, пору мешавад. ва ӯ поруро обратно дар замин чошидан дар кор, то ки ӯ хӯроки замин мешавад. инами замин, нами дарахта намиҷа мебаранд аврупо дако, мебаранд яъне ҳамун дар парад доранд мемонанд, айси мепартоянаш, хеле кусок кусок майда мекунанд, ҳамонро мегиранд дар замин мечӯшанд. ӯ хӯроки замин аст. яъне ки ҳамун замин бехӯрок ҳам намешавад. барои ҳамун ё ҳосил доранд. мисол молу ҳол, қишлоқо аз байн рафтанд. бисёр қишлоқо, мисол оддитарин чиз, бисёр қишлоқо аз байн рафтанд. ҳар як қишлоқо бигем ки гӯштдиҳандаи ин сарзамин буд. гов доштанд, мол доштанд, гӯсфанд доштанд, мирғ доштанд, тухмошона мефурӯхтанд, гӯшт мефурӯхтанд ва шир мефурӯхтанд, қатиқ мефурӯхтанд аз қишлоқо оварда. қишлоқ қатиқа мекунад, барои оварда фурӯхтан дар шаҳр ё дар район раҳ надорад. раҳ нест. чӣ кор мекунад қатиқа? яъне мемонад. бигем бисёр проблемаҳоро эмомалӣ раҳмон пешвои баъди далбаёбо эҷод кард сари ин мардумда. бисёр проблемаҳоро. барои ҳамаам килои гӯшт фалон пул оиликат, фалон пул. бигем як дона тухм фалон пул, тухмаи Ӯзбекистон мегирем миёрем. дар ҳолате ки мо ҳам қадар замине дорем ки дар ҳамун ҷои даркорӣ мо метавонем фермаи мирғ кунем, мо метавонем фермаи кафтар кунем, кабутар кунем, кав кунем, намедонам товус кунем, сасарка кунем, любой намуди паррандара фермаша мешава бикунӣ. на танҳо дар дохили Тоҷикистон, балки берун аз Тоҷикистон барои фурӯхтани гӯштию, барои фурӯхтани маҳсулотию истифода барем мешавад. не ки чӣ аст? бигем заминҳоро ғасб карда гирифтагӣ. имрӯз авлодои Раҳмонов ҳамаш президент, якаш президенти зудо, дигариш президент, намедонам набераш чӣ алоқа ба ӯ. инам тамом мегардам ку ҳамиде. ана ман намедонам ки набераи Раҳмонов дар зудо чӣ алоқа дорад? ӯ зудаистае, намедонам, мефаҳмад зудора. хулас президент. ино имрӯз ҳамаш чӣ шидан ба мора президент. намедонам президенти фалонӣ, президенти фистивониш, президенти дуюмаш, президенти сеюмо, президенти чорумо, президенти туалета, президент. ё ҳамашон бояд номи президента бигиранд. президенти шаҳри Душанбе,
президенти Тоҷикистон, президенти парлумони президенти зудо, президенти намедонам имагарамаш ҳамаёро бояд мо президент биномем. аммо иқадар хатаре дар Тоҷикистон ҳаст, воқеан ҳам бигем ман намедонам ака ман ба ҳамин фаҳмишам мефаҳмам ки Тоҷикистони мо дар як ҳолати номаълум омада қарор гирифтагӣ аст. камтарак табиат агар тағйир бита бигем бисёр як зарарҳои вазмин мебинем. бисёр инсонҳо талафотҳо мешавад дар инҷа, хонаҳо аз байн мераванд. баъд медавем металбем аз мардум ки илтимос моро ёрдам кунен, илтимос моро ёрдам кунен, намедонам на дар ба дари созмонҳо медавем, баъд мегем ки ёрдам кунен ки ана мардум аз гишнагира мурд. агар зилзилае ки дар Туркия шид, ин зилзила дар Тоҷикистон мебуд, як дона хонаи чихт намеёфтем. як дона хонаи чихт намеёфтем, ҳама мерафт. барои чӣ? барое ки ҳамаи ба ғишти хом лоя ба оқната чапотикадагӣ чоркинҷакадагӣ сохтагӣ аст. ӯ ғишта мутахассисаш ё ки бигӯем производителаш як кӯдаки синфи 4 ё синфи 6 ё синфи 7 кӯдако рехтагиан ӯ ғишт дорад. барои формаи мактабӣ мегирем гуфта. яъне производителаш як кӯдак аст ура. ӯ лоя симам кардаги нест, ӯ лои пухтагӣ ҳам нест. ҳам як иси то додагӣ аст, як ус лиш би якдигаришда бичаспа тамом созай. ва рехтагиан. аз ӯ мо гирифта хона карда истодем. мо ягон страховкаи хона надорем. ҳадиақал дар ҳар як угули хона бигем бетон қатӣ бояд 2 метр 3 метр заминда бояд 40 ба 40 50 ба 50 бояд бидроя ва бигем ҳар як угулда бояд бихеза бетон. як страховка бояд ӯ хона дошта боша. як страховка бояд дошта боша. гӯя ҳамсоя дорем, эшон деташа хона дохта. ба худо ман дидам ку гуфтам боби эшон, гуфтам хандо табзане ки иту полни рекорда зади. и ғишт лоиай гуфтам мефаҳми амира. ягон ҷошда сисмапоис надорӣ. ягон угулат ку бетон қатӣ страховка қапидагӣ нест. и ҳами айнол гуфтам ку бардоштаиш деташ иту вообще маладес будай гуфтам. ине и хел бигем ки мо мутахассис ё ки инсоное ки дар сохтумон умуман намедонанд ягон чира, ягон чира намефаҳманд. просто ҳам медонанд хонаро чоркинҷа кардан дар корай, болоша маҳкам кардан дар корай. аммо дар качестваю, дар зилзилаю я дар як ов омаданию, яъне и хона дар чӣ тоқат мекуна ва качестваи сементаш мегиранд. мебахшинам камтар местам гап мезанам. мегиранд бетона ручное мешуранд, мерезанаш, мегӯянд ки ин иштиякай. не, ин иштияк нест. и гарантӣ надорад. ты эконом кадестӣ. ҳамун худораҳматӣ кадом бобишай, кадомеш гуфтагиай ки дар ҳамун се лапотка дар қим ҳамун я лапотка бояд семент бизанӣ. бо лапоткаи семента мезана ку бо хеле меҷинбонаш айлавош бирезе хеле ҳаворак шава. эконом када. барои сохтумон воқеан ман фикр мекунам оянда бояд ҳар як минтақао ҳамун бетонзаводо боша. мардуме ки хона месозад, сохтумон мекуна, яъне ӯро бояд бетонзавод бетонша биёра биреза, яъне битамин куна, бихарай бетонзавод. ва бетонзавод ҷавобгӯи бетонаш бояд боша. на ҳар инсон аз пеши худаш хона бисоза. дар наи давлат ман мисол аз пеши худам хона сохта наметавонам. барои ман хона сохтанам ман пула метам ва мутахассис инженерам мефаҳмидагӣ, бала мефаҳмидагӣ, замина мефаҳмидагӣ, заминларзара мефаҳмидагӣ, качестваи материала мефаҳмидагӣ, ҳамун фирма меоя хонаи маро месоза мета. ман пул метам.
اما چیکار میکنیم؟ میریم یا حشر کنیم، میگیم سینفوی سه چهار جمع میکنیم، میگیریم میر بی بچم لای اسمزا اندوا کنیم، شکاتور کنیم سمزا لای که بچم حتی که لای بین غیش دم شکیدگی لایمون بگیم که همون شوریدگی نیست، همون او زدگی که ترک چترک کدگی تمام همون بین دغیشه کلی کدستیم با دلی خدمون. تمام خانه های ما آورینی است. من باور که یک خونه را اگر در تاجیکستان ما پرزیدنت شم، ما همه خونه را ایسر میکنم. پول نیروز پول نبگیم که کوشش میکنیم که ایسر شود. برای خدمت میکردگی کار میکردگی هست. نباید انسان از پیش خودش بیتون بریزه، نباید انسان از پیش خودش خونه بسازه، برای که در اوجا انسان زندگی میکنه. اوجا خطر هست. یعنی حکومت باید هر یک خطر را بگیم باید به نظر بگیره. مرحمت اوچسکه بگی خونه که پولت باشه نداری، دولت بگیم که باید کمک کنه ترا برای خونه کردنت، باعث یک کردیت بریم به پرسنت فلان پول راست خود میشود، تو ماهانه فلان پول باید بسپاری تو قدریم کو. باید ما از این خطر این مردم بروریم، از خطر باید ما بروریم این مردم. اما متاسفانه که مردم ما همون فهمیش خودشون است، نه با امید یگان زندگی خوبی دیگه است یا در دنیا یا در دنیا. اما هر یک خطر خودش باید خودش بدونه و خودش پیش راه او را بگیره. امروز باید ما دایره رو مانا همون قشلاقوی که همون دایره میویان یا در رودا آوا هستن، اگر باریشات شوه انیق همیتا آو میویه، یعنی پیش راه او را باید ما حتما بگیریم، حتما دنبال بزنیم، حتما بسازیم. او یکی نیست بعد از اومدن باید بگیم که این همی تا آو می اومده بده است. امروز باید ما بآموزیم او را که این همیشه نمیجا در است، ایسکه این همی در است، او پایان در قشلاق است، او بیا رستک قشلاق میره و گرداندن در کار است پیش او طرف بخطری. یعنی قشلاق باید بخطر کنیم. بسیار جایهای ما نیاز به دنبه ها داره، بسیار جای ما یک جا و دو جای ما نه. ما امروز خوابیم هموطنای عزیز، فردا اگر کو بعد اونا او ما را بیدار میکنه، فردا میشوه میروه بعد بیدار میکنه. من مادر ما گفتم مادر بیا کلوب بریم، برا کلوب ده، بیا ما خونت میسازم برا. گفت بچم تو مرا کشتنی روی میکنی؟ تو میدونی؟ گفت من رفتم، مرا مادرم نه انجینیر نه تکنولوگ نه یک چی را میفهمه، نه که دوره همونجا زندگی کردگیش ده میدونه که دایره چقدر فشست کده آوش میومد، چقدر دنباب در اونجا میدونه همونجا زندگی کردگی. گفت بچه من رفتم دایره با قشلاق برابر شدگی است. تو میفهمی کم ترک او اگر بلندتر بیویه قشلاق پل نمیشوه میروه. میفهمی امیره؟ اوجا دیگر جای زندگی نیست، اوجا خطر است. بچه هم گفت ما برای همون نمیرم اونجا. واقعا ما گفتم راست میگه همین مادرم آخی، اونجا یک جای خطر موندگی است. دیگه سرخو بیوی اگر پال نروز گفتی همون گفت همه را میشوه میگیره میروه، همه را میشوه میگیره میروه. همون لولوش دو طرفش چند قشلاقی که باشه همه را میگیره میروه. یعنی ما اوجه در خطر قرار داریم. نخواد یک حکومت یا یک رئیس، یک انسانی باعقل بریگادیر خواندگی، انسانی که در همون منطقه زندگی کرده ایستادن، چنی همه یک اوچه من نفهمن خطره، چنی یک کمپیر 70 ساله نفهمه که همین دایره پر شدگی است. اگر آب یا قشلاق را میشوه میروه. نخواد چنی همه یک کمپیر، یک 70 ساله کمپیر همین را نفهمه. نمیدونم برای این یک گاو شیدن در کار است ده، شاید گاو همو خطر را بفهمه.
намедонам барои чиш дан дар кор аст ки хатаре ки нахел дар пеш чишмат иштодагӣ аст унамро бояд нафаҳмӣ. ҳайвон вори дар ҳамҷа зиндагӣ кунӣ ва ҳайвон вори нам қадар мардума ба қапӣ бести дар ҳамҷа барои зиндагӣ кардан. Дига хай мардум илоҷ надора яҷоб раванд. илоҷ нест. наход барои мардума иҷозат битиҳам хеле хона сохтана. хонаи наму мутахассиси ғишташ синфи 3-4 бошаву ҳамура бигира хона бисоза. ё як мо чандин наворо дорем ки ҳамун занакҳои бечоро ғишт рехтия. ӯ качества надора. як кружка ова биги як стакан ова. болои ҳам ғишт ҳам хел бирез. ост-оста ҳам хел бирез. 3 минут нигоҳ ки ғишт ҳамта тит мешава мерава худаш. 3 минут нигоҳ ки ғишт тит мешава. ягон качества надора ӯ ғишт. наход шумо иҷозат битен мардум ба ҳамун хона кунад. инами аст ки имом Али Раҳмонда похрин аст. шумо мебирен, мезиен. фақат рақс кунен дар васфаш. асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, наҷотдиҳандаи мардум, намедонам наҷотбахши сайёра ки Тоҷикистон датаво аварени палажени даст. мо ира наҷотбахши сайёра мехонем. фардо як бор об бизана. баъд ман мегӯм ку наҷотбахшшон чӣ хел наҷот бахшид. ин наҷотбахш бояд пешакӣ наҷот мебахшид шуморо. дамбо мезад, бояд пеши раша мегирифт, камтар техникара расход мекард, камтар мекофт ҳамун дайрора, мебировард сангоша як тараф. кани наҷотбахштон. ин наҷотбахш не, балки бигем ки шуморо ба аҷал тела када овард. амин тӯли 30 сол ба шуморо ба ҳамун ҷоеро овард ки имрӯз замино дигар ҳосил наметан. замино зак шида мондан. забро тоза нест. скважое ки бояд аз замин бояд об бикашӣ ба ӯра битӣ, имрӯз скважо нест. имрӯз замино аз байн рафт. имрӯз кӯҳҳо аз байн рафт. имрӯз моли мардуме ки ҳазоро гӯсфандо доштагии инсоно гӯсфандош аз байн рафт. заминош аз байн рафт. ҳамаи чиш аз байн рафт. аммо ман ҳайрон дар мафкураи мардум ҳастам ки ҳамаро аз даст дода имом Алиро бо наҷотбахш гуфта истоданда. пешвои миллат мега, ғамхори миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат мега. кадом сулҳ, кадом ваҳдат? ман ҳамишта ҳайронам. любой хонадони қишлоқ да бира бид, унами яғноб дам, дигар қишлоқо да бира, надоштагиш 40-50 гӯсфанд дошт. надоштагиш. ӯра камбағал мегуфтам бо. доштагиаш 3-4 ҳазор гӯсфанд, 5 ҳазор гов гӯсфанд доштанд. шир қатиқи қаймоқ гуфти ҳам гапо ҳамун дайровори барои мардума таъмин мекарданд. имрӯз нест. шира дар яғнов истода шира мехара. лишна қишлоқи момаи ма мехаранд шира. дар кӯҳистон зиндагӣ карда мегӯй ки дар Москва сити зиндагӣ доранд, дар этаж. шира мехаранд. шир чакара мехаранд, мегиранд меоранд чакара ки чакара намехӯрданд. имрӯз мехаранд. нест, аз байн рафт. ҳамаи ҳамо мега ки асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, наҷотбахш. чира наҷот дод? чира? бидагӣ чизе дай дастат рафт. ҳазоро қишлоқо, ҷайралӣ ва ғайра қишлоқо буданд дар уҷа. имрӯз бигем имрӯз нест. нест қишлоқо. сабаб чӣ? сабаб дар қишлоқ ов нест. хеле ай қишлоқ поён да мехамби дайро мешава. ай дайро гузашта намешава, роҳ нест. барои ай дайро омада об бурдан як рӯз вақт мерава. барои ёра як об ровардан, як ов таъмин кардан хеле мушкилӣ буд минтақашон. то ки ё говошон ов бутан, молшон ов бутан ва худшон ов бихӯранд. ин чиз мушкил буд. халос. ина наҷотбахш, ина наҷотдиҳанда, ина наҷоттон дод. шуморо аз молотонам наҷот дод, аз зиндагитонам наҷот дод, аз тамоми хонаву дартон наҷот дод. ҳам қадар наҷот дод ки
ҳози дигар гуфт яв гапои тиндазор кӯча ба кӯча дар дистои лапотка хазайн работа есть гуфта гаштестем. ҳам қадар наҷоти сахт мондод. наҷотбахши сайёра Тоҷикистона дар хатар оварда мондагӣ аст. ҳар сол дар тарма унҷо одам мембира. ҳар сол. яке ёда фарқ надора. Эмомалӣ дар зиндагиш як бор ҳамдардӣ баён кардааст. ирам радиову телевизион гирифта дига Эмомалӣ Раҳмон дар фавтидагони хорух хоношонда ҳамдардӣ як қопчаи орда руғанай бо ёрдамам карда мондааст. тамом. ивази ҷони одам 3 литр руғану як халта орд шидааст. қатъи 10 кило бринҷ. ҳамура бу дар хидоиш расход мекунӣ меравад. ҳама даволин. Эмомалӣ ҳамдардӣ баён кард, Эмомалӣ ёрдам дод. халос. имрӯз мо воқеанам як ҳолати 50 дар 50 истодагием. толи мо существовать мекунем, толи бигем полни ов мезана мегира мерава ҳамара. барое ки дар тӯли 30 сол як тин пул барои бехатарии минтақаҳо ё ки як мутахассис ҳам территория рафтагӣ нест ки бибина ку аз куҷо аст ҳами хатар. нест ҳеҷ чиз. ман медонам ҳам чандта тракторош дар дайро мондагӣ бу тракторои калон калон якиам қанча бизана мардуми мо тоҷики мо мардагурӣ. ман баъзан ҳолат қоил мешавам. ҳамун трактора брида пора пора карда шикаста металл да фурӯхтани. тракторои чебаксар мегуфтанд чи хеле мегуфтанд ката гуснисошам паҳмиши хеле майда не замин ҷуфткунако не. ӯ бо ката буд. якиам мардум ку ба худо қанча бизанани бонаму малатоку лому кувалд ку ҳамуро реза када гирифтан бурдан фурӯхтанд. нест тракторо. и тараф гараж да буд тракторе. чи қа пахта мечинаку тари тракторо буд. ба худо қандошона бизанани. моам гуфти ҳам гапои қавқа нестем. оҳанам ба дистомон майда кардем. ҳамара фурӯхтем пул кор кардем дар зиндагимон. хулас бигем Тоҷикистон нами аҳволда қарор дорад. боқӣ хитон медонед ҳамватанои азиз. ва имрӯз пага наҷотбахши Эмомалӣ маълум мешава чӣ қадар ов мезана мерава ин минтақаора, чӣ қадар шаҳри Кулоба мезана мерава, чӣ қадар Восера мезана, чӣ қадар Фархору Московскира мезана мерава, чӣ қадар Муъминобода мезана мерава, чӣ қадар бигем оли дигар минтақаора мезана. як моҳ баъд маълум мешава. ана баъд гуфтиам гапо додвой палатка бар ана сум ҷамъ кунем, карта партоем, ёрдам кунем, ноншон битем. гуфтаги гапи чап сар мешава. бо Эмомалӣ аз дигар кишварҳо барои ёрдам ояндаи сохтумони ӯ пул мегира, миллиард доллара мегира. як тин пул намета шумода. ягон 4-5 дона тахта бита метия. мега хай бигирен хона бисозен. я бало кунен тараф шахид. бо шумо гов молотона мефурӯшен, ягон чизи доштагитона мефурӯшен, баъд бо хона месозен. барои хитон. шахсан ман мегӯм ку як инсона иҷозати хича хонд то агар дар оҷа мутахассис фирма надошта боша омада коргарош қатӣ насозан, фардо чапаам шава унаму сохтаги мутахассис ҷавоб мета. яъне ҷуброн мекуна уро. бояд ин чизора мо ҳатман сахт биқапем. дар дасти ма бизана ку ма худам медонам чӣ кор кардан ма. яке ба ин менталитете ки мо мардум дорем, ба ин табиате ки бигем дорем мо, намедонам чӣ мешава. воқеан намедонам чӣ мешава. ҳакма оқадар желани хеле бигем президент шавам, ҷабарам депутат шавам, ма раис шавам. ман хеле чизо да ҳавас надорам. мара кайфиятам да ҳама як кистон да як ҷо хона иқа гов мол кардан, яда таҳассуб кардан. гуфтиам гапо дар ҳамин зиндагим ҳамин чиста кайфияти худам қатӣ.
май ҳамада кайф медонем чи аст? кладоискател мегӯянд ку инами ҷои таърихиёро кофта, ягон чизои таърихиро ёфтан. Ма на самом деле чиста кайфи ма унамуда зиёд аст. Ма гаррене дӯст медорам ҳами чиза, ки инами кӯҳора биковиву ана бигем ягон ҷода ҷангҳо зиёд шидагианд ку. Мисол гирем урус ҷангидагӣ аст, араб омада ҷангидагӣ аст, бигем мо бисёр ҷангҳо шидагӣ аст, на дар минтақаи мо бисёр амо яроқҳо ва ғайра чизҳои таърихӣ аз таи заминҳо бисёр ёфтанмон мумкин аст, агар аппаратҳои хуб, лазерҳои хуб боша, агар биковем ва аз ин чизҳо як музеи калонам сохта, мисол гирем ҳамун қисман ҷангҳоро картинкаша уже описатсия карда метавонем. Воқеан ҳам чиста кайфи ман ҳамин чизда аст, ки як группа бошад 5-6-10 нафар археологически мегӯянд ку ҳамун аппарати зур боша, ҳамун лазер боша, ки ҳамун таи замина бигем бигира, ҳамун чиста чиша рентген куна. Ман ҳамин чиз кофта, ҳамин кайфам ҳамида аст. Як гӯсфандака кишта тандир кабобчара мондаву тарафда, ин тарафда шашликчара хеле дамламача, дымбачаи гӯсфанд қати дамламача хеле партофтагӣ, болошта хомпёзча реза кардагӣ, гуфти ҳамун гапо як камитами дига суфи куф боша, агар як суфи куф када корома када, ман ин чизда кайф дорам. Ман галавалом када кайф надорам. Хеле гуфтиам гапо президентча маро ака бигана дар пешам бидаван. Ман ин чиза дӯст намедорам. Не ки мара инами имрӯза зиндагие ки ман дида омада истодам, ки ҳамин мардум аробаша гум кардагӣ ҳастанд, мардум патинкаша гум кардагӣ, пойлич гашта истоданд. ҳамин чиз мара маҷбур мекунад. Ман хидма маҷбур мекунам ки гап занам мегӯям да, гап занам бишам. Ман хидма маҷбур мекунам, не ки ман хеле кайфият надорам дар ин чиз. Реально чизеда ки ман кайф надошта бошам, ман уқа тинуца намекунад он тараф. баъзе инсонҳо вори ман хеле шӯҳратпараст нестам. ман меам музеи резини бобигӣ бошад, дар пом задагӣ, гуфти ҳам гапо як каскаи бобигӣ немисин бошад, калам занам, гуфти ҳам гапо мегардам дар ҳама кӯпишту асп сувор шуда кайф када. Кайфият дар инҷа аст. шири тоза мезанӣ, худат бародари азизам, саломат бошӣ. барои он ки гуфтум ҳақорат накунем. хулос бародарои азиз, умуман хоби ма, кайфияти ма дар зиндагӣ, бигем стили зиндагии ма и дигар чиз аст. Не ки ин коре ки ман карда истодам, ин ҳам як кайфияти хича дорад, мубориза бурдани ма. аммо ман хеле фикри стремитса кардан дар ягон ҷо ман раис бишам, мара раис биган, не ки ман маҷбурам ки бояд инами шумо дақалан ҳамин гапома бигӯм, оянда кадоме мешава, ҳатман ин чизҳоро бояд пеши раша бигира, ҳатман бояд нигоҳ куна, ҳатман бояд кор куна дар ин масъалаҳо. агар ки натонанд, баъд маҷбур мешавам ки баъд худам дар кандидатӣ бимонам хидмат. ман мегӯм бозам, ман одами сахтам, яъне бисёр сахт рафторам, бераҳми бадам. ҳамин вақте ки бигем ама аз граница гузашт, ман воқеанам отам дар раҳм кардагӣ нестам. вақте аз граница мегзара, ман на отам да, на очам да, на акам дар раҳм мекунам. шояд вақте ки аз граница гузашт, Гитлер, Сталин ҳарча як ҷоя кунӣ, дар дасти ман ов гирифта натавонад дар бераҳмӣ. ман инро реально мегӯм. ман бисёр бераҳмам дар бераҳмӣ. Не ки дар бараҳмӣ бо аз ман одами бараҳм нест. вақте инсон границаро вайрон кард, тамом амин Аллоҳу акбар мешавад. барои ҳамо мегӯм ки ман нашам президент, ман раҳбар нашам, барое ки ман сахти бад мегирам. сахт мегирам, баъд мардум шум мебинад мара. барои мардума инами рақс боша, бозӣ боша, сабукӣ боша, озодӣ боша,
این چیز برای مردم در کار است. کک راست همی امام علی رحمان یا بعد از این میومدگی انسان هم برای شما را همی سبوکی را میارن. ما یک انسان بیکار نمیمونم میشم. ما یک انسان بیکار نمیمونم. میابم کار. پیدا میکنم کار. یک انسان بیکار نمیمونه. میفورد نمیرنگی نمی استالین چیکار کرده بعد مجبور کارتون میبرورد کو هم استالین بعد میبینی میگم که ما شاید ایده با بدتر باشم. ما میابم کو من چم خیتوید از کنی کیلو را دادنه پول 600 کیلو را پول برای مردم اجازت میتم. پول نراز هر یک انسان باید اجازت نامه بگیره برای کیلو توزه کنه. اما پچیس نکو میشود فایز خود چه میگیره فایز دولت هم میسپره و فایز خود چه حق داره در دولت بفروشه پول کار کنه حق داره بگیره برای در دیگر جا بفروشه. نمیفروش در تاجیکستان فروختن اجازت میتیم بگیره برای در روسیه فروشه برای در امریکا فروشه اگر نخواه فروختن در تاجیکستان. یعنی حق او را هیچ که مجبور نمیکنه. اما میگیم این حقت خواهی در تاجیکستان نمی سومقتی فروش نمیفرد بگی بر دیگه جدا فروش. اما فایز دولت مجبور میگیریم از دستش. همه انسان اجازت میتیم بگیم که ششتنی تیلو ده. تاجیکستان ما بسیار تیلوی زیاد داره. ما 11 تونه نه بلکه گفتی همون گپو 100 تونه مردم بشوش در گوناگون منطقه ها. یعنی که میاویم کار با مردم میاویم حاضرم برای مردم کار باور کنه لو زدگی است. پرابلم داری است که حکومت نمیخواه و نمیمونه شما را هم نمیخواه هم نمیمونه. حکومت دا وگد نه هست شما برین خیتویا بیان کار کنند برای یورا وگد نه هست حکومت دا نخرین شما در اونجا در کنین فردا میتینگ میکنین ناراضگی میکنین در داخل این همه کسا یکی بخیزین دیگه چی کار میکنه برای اینا نخرین در کار نیستی چیز. همه قدر کار هست در تاجیکستان به خدا قسم هر یک تا در کار هست هر یک تا با در کار شما کارگر میگیرین نه تنها خودتون کار میکنین کارگر میگیرین. همین قدر کار هست در تاجیکستان. نیکی حکومت شما را نمیمونه کار کردن نمیمونه رویتون میکنه. عادی ترین نمی مردم اجازه بده هر یک انسان فرمای نمی مرغ میکنه و غیره کار میکنه و بگیم نالوگ حق دولت هم اسپوره حق چه میگیره نالوگ شم اسپوره حقش خواه در هم تاجیکستان فروشه خواه بیرنده برو را فروشه. ببینید چند قه فرمای مرغ شده میشه پروستا ببینین یک شانس بتین ببینین حوزی گوشتی مرغ 35 سومون در تاجیکستان یک کیلوش 35 سومون. خودتون پریستاوید کنین یک مرغ اگر خدای نکنه یا 3 کیلو گوشت کنه کو یا مرغ کلانتر باشه اگر 3 کیلو گوشت کنه اوجا 100 سومون گذشت رفت. مرغ نرخش 100 سومون گذشت است یک دونش. یک مرغ 70-80 سومون استاندارد میکشیش 2 کیلو 2.5 کیلو گوشت میکنه 70-80-90 سومون میشه وقتش خرید. یک تخم فلان پول یا قین است همی را اجازت دادن که مرحمت بکنین مرحمت من با باروش ما سونی میارم بیم بکنین فلان فایز از درآمدت سالانه بسپر دولت ده 15 فایز 20 فایز بسپر باقی مونده شه برای خود استفاده بر. همینقدر قینه نمیمونه تون کردنی نمیمونه. میگم که حکومت در وگد نست شما بیرن باشین درونده نه شما درونده پروستا پرابلم این داری حکومت برای همه حکومت به درجه همه آوردگی است هم سیتواتسیا را که ترا کار کردنی نمیمونه. نمی لاوی سرخوده برا لاوی سرخوده بشی تیلو توزه که یا که برا لاوی یاخسوده لوبای جده برا لاوی او دایروده بشی تیلو توزه که در یک سال 10 برابر پولی که در روسیه کار میکنی زیاد کار میکنی
просто тозака бар дар давлат биспор пулча бигӣ. мисол кардем 1 кило тилло озина $62,000 меган чанқа меган амо. ва ҳатто ки бигем бибинен Америкада ин чизо аст. Золотоискатели меган ку мераванд кӯҳора тилло тоза мекунанд, меоранд давлатда меспоранд, мефурӯшанд, давлатда мефурӯшанд. 50% пулда мефурӯшанд. Мисол гирем. чӣ ба шумо да ин чиз иҷозат нест кардан, хитоӣ да иҷозат аст дар Тоҷикистон кардан. просто биши дар лави об, нами мардуми Шиғнов, нами мардуми бигем тарафҳои Бадахшон, нами боло айдайро тилло мегирифтанд, мефурӯхтанд, ҳамашон бойбобо буданд, ҳеҷ кадомиш дар ин ҷо кор намекард. аз ҳамн дайро тилло мегирифтанд. ҳамин мо дар мардом мерафтем, гӯсфанд қатъи тилло алиш мекардем. одамо ай хонашон мебироварданд тиллора, ина боша мардуми нам минтақа 20 миллион раҳмонраим биброен гап занем. тиллои сирх буд, саб сирх тилло буд. мо мерафтем тиллора мегирифтем, меоварданд, нам қаламқа тилло дарамон чиёшон ов кардагӣ бастагӣ меоварданд, гӯсфанд қатъи алиш мекарданд, гов қатъи алиш мекарданд, хар қатъи, мол қатъи алиш мекарданд, мегирифтанд, гӯшт буд хонашонда, мол буд. ор дуруға намай чишона мегирифтанд. имрӯз инами 2 миллион тоҷика биёр дар лави ово бугӯ ки иҷозат те бугӯ тилло бушу, инами 2 миллион тоҷик бишуа. 2 миллион. яъне солона 2-3 баробар ай Россия зиёд пул кор мекунӣ. бо кори вазмин ам намекунӣ, нам шапкара мемонӣ, нам ай сар то бегара як аппарата рост мекунӣ, аму ғелборчара, аму хима партофта гуфти аму гапо ё намада мепартоӣ, пӯсти гову гӯсфанда мегирӣ, мебандӣ, мепартоиш, ӯ худаш ҳам тилло мешина дар пӯсти гову гӯсфанд. ва меёри чапанаш мекунӣ, қоқ карда метакӣ, мегирӣ, мешӯӣ, мегириш. кор мекунен, ҳукумат намемонатон. намемона, просто шуморо намемона. ман бо шумо мардума иҷозат метунем. давай радноё бизанен, биёвен, пачиснаку биёрен, ҳукуматда биёрен, биспорен ва пулутона бигирен. фалон сена мисол. хай ҳукумат амуро бо мегира мефурӯша, я дусум пул кор кун охир. барои бо ояндаи ҳамин давлата. ва худо қасам, ин ҳами хел пул кор мекунӣ, ин ҳами хел. 30% ҳақ шабте ку. нархи 30% шабте бас шай. инами як одам агар да як сол, як оила 1 кило тилло кор кунад, ин ҳами қадар пул кор мекунад, виш пул кор мекунад. бародаро, ҳамватано, мо дар хатар аст ватанмон. дуюмин чизе аст ки ҳукумат шуморо намехоҳад дар Тоҷикистон бидантона. на ин ки дар Тоҷикистон кор нест, ҳукумат намехоҳад бидани шуморо. аз шумо дида хитоӣ выгиднатар аст барои ӯ. барое ки хитоӣ недовольство намекунад, хитоӣ дар уҷа революсия намекунад, хитоӣ ягон чи талаб намекунад ҳукумат. хитоӣ инам чӣ хеле ки шумо дар Россия ҳеч талаб намекунед, ку мерен кор мекунед. инами аҳвол аст. хитоӣ на ӯ талаб мекунад, на свет, на дига чӣ. ӯ коркунӣ омадаги аз фирмаш мезанад, кора мегира, мерава, долияша мегира, долия ира мета, мерава ватанаш. барои ҳамин дар Тоҷикистон бештар хитоиёда имрӯз ҷалб карда, бигем имрӯз ошиқи хитоиё шидагиянд. ҳози агар мо 2,5 миллион дар хориҷ бошем, мардак бори 2,5 миллион хитои дига дар Тоҷикистон кор кардастанд. бо боқимонда тоҷикоро дар болош раисӣ карда истоданд. тоҷикои мо бо дар дасти ӯ кор карда истоданд, мисли ғулом, рабочи сила бо кор карда истоданд. бо туремчӣ ки як хитои овардагӣ дар Тоҷикистон статуси домилои Тоҷикистонда бо болотар аст. бо аз мусалмони Тоҷикистонда статуси ӯ болотар аст. дар уҷа бо инаи гуфтиам мусалмон дар таи дасти ӯ битон мешура, мерва, ҷорубхати ҳавлиёра тоза мекуна, то ки хитоӣ дар уҷа зиндаӣ куна. то инаи чизоша мо медонем дар уҷа. барои ҳамон и дар дасти шумост, ҳамватанои азиз. хоҳен тақдиртона иваз кунед. тақдири шумо дар дасттон намехоҳед,
гаштан бигирен дар тоҷикистон кор нест гуфта. Ба худо қасам тоҷикистон да кор аст ку Россия давтари кор нест. шумо фақат стройка кор кардестед. фақат азоб хитоб дар хинакиё шумо даж дар тоҷикистон дар хинакӣ кор намекунед. ёнбош мекунед. нами тобистонда инами шуштани килоку барои 2 миллион мардака биёр лавои овода пони сарте бигу участкора тақсим кунен бигирен давай бушӯен тиллоро. бушӯен кор кунен. биёрен давлатда бисупурен. ҳам давлат бой мешавад, ҳам мардум пулдор мешавад, ҳеҷ ка Россия ҳам намерава. ман реально мегум ин чиза. фақат халқа иҷозат. барои чи шуморо иҷозат намета? намеоз ма бирам дар лави дайро тилло бушум, мара иҷозат намета. мумкин нест мега. барои чи мумкин нест? ма мегирам, миёрум мерта давлатда туда мефурӯшам, ту давлати. Та ҳаққи мара метӣ. ма да ту мефурӯшам. Чи ба мумкин нест? мумкин нест мега. тиллои моликияти давлат ҳисоб мешавад? мумкин нест. давлат ки аст? давлат ман халқам. чи ба мумкин нест? мумкин нест мега. намемонад то. мардуми шуғнова намондан. ҳамон мардуми тарафҳои болое ки тилло мешуштанд, ҳамаи амуро запрет кардан. барои чи? маҷбур шидан имрӯз ҳамаи амун бачаҳошон дар Россия ҳастанд. мераванд дар Россия кор мекунанд, меоянд. агар не во тилло мешуштан инҷо намерафтанд. кайф сафо дунбаи гӯсфанд қати ош мезадан, қайла мезадан, ами корш мекардан, ай замин, ай ов корш мекардан. имрӯз нест. бибироян хичон гап занан ам мардум. имрӯз фарзандои амо дар Россия мераванд кор мекунанд. барои чи? барои ай дайро шушта гирифтани тилло барои ту ман аст. ҳамватанои азизам, агар чанд қадар бугум кам аст, фақат ҳама гап дар дасти шумо аст. ҳар яктан. агар хоҳен оянда фарзандотон ғулом нашавад дар таи дасти рус, яъне ки шумо увери набошен дар тоҷикистон кор ҳаст, дар тоҷикистон пул ҳаст, шумо дар тоҷикистон аз Россия 2-3 баробар зиёд пул кор кардан метавонед дар тоҷикистон, дар ҳолате ки شو چه بگیم چی بهتری شدی بازن اولادم خیلی پرابلم ها میکنن بچه چی بیاست برای افتمامه бачака даствидос кунем тоҷикистон ба пеша. хулас инами камбудӣ аст. шумо хитоб медонед ҳамватанои азизам, агар хоҳен тақдиртона иваз кунед, намехоҳен ман аз камбудӣ гуфтам. ва имрӯз мегӯм баҳорда чӣ қадар ҷони дигар, чӣ қадар ҷони кӯдак, чӣ қадар ҷони кампир, чӣ қадар ҷони пиронсол, чӣ қадар ҷони ҷавона мо қурбон мекунем оби баҳорда. селзанира бибинен, мардум мурдана бибинен, хона вайрон шидана бибинен. шумо хитон дод войтон ба дар осмон мебурояд. фақат хитон метавонед тақдиртона иваз кунед. ҳамватанои азиз, тақдири шумо дар дасти шумо аст. хоҳен ивазш кунед. агар тарсен, намехе тарсида гаштан бигирен. эмомалӣ авлодош қати ҳамаш президент шида, кайф сафо када, як тин шумо дар аз худ намекунад. бо артисот дар васфи ё шеър бихонед, шеър бинависен. пешвои ман, сулҳу ваҳдати ман бо Рустамат ҷавонтар шуд душанбе. ана ки дар васфи инаи киам Исмоилам ягон суруд бихонед. ин ҳамон президенти зудо аст. намедонам оли як суруд хондагиян як дадатав, не ки бо барои зудошам ягон суруд бихонем ки то омадӣ зудо шуд, зудои мо ҷудо шуд, ҷудои мо зудо шуд,
якҷоя шуд, зудо шуд, гуфта дар васфи исмоилам ягон суруди нав эҷод кунен, барое ки ё суруда дӯст медорам. хулас инами аҳвол аст. боқӣ саломат сарбаланд бошед, хоҳем бикунед, нахоҳен аз ма гуфтан аст. боқӣ ҳар яктатон дар паноҳи офаридгор бошед. ина дида имрӯз муллоро гап назадам, бисёр хафа шидам баъзи муллопарастон.